Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Hai dulur-dulurku, apa kabar kalian semuanya? Baik Cai Cang, tapi boleh nggak request durasi videonya 3 jam aja? Ndasmu mambu counterpain 3 jam lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Saya gemuk bukan karena suka makan, tapi karena sering lupa kalau sudah makan. Kali ini kita akan mengalor film asal Jerman yang wah cakep, ngeri dan menarik sih lur, yaitu The Wave tahun 2008. Bergenre thriller psikologis, film ini mengisahkan tentang seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya topik otokrasi, yaitu sistem pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh diktator. Awalnya pembelajaran terasa positif, tapi lambat laun situasi mulai kacau karena anak-anak terlalu menganggap serius pelajaran tersebut. Seperti apakah keedanan yang akan terjadi? Langsung aja ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Asep Sumantri ya. Cang, mau nanya, kalau misalkan kita mau membuat itu, harusnya gimana Cang? Untuk membuat itu tergantung ini lur, yang mungkin akan berdampak dengan itu dan akan menyebabkan ini. Dan kalau kalian itu, blok, monggo sketchaken. Pada suatu siang, seorang guru ilmu politik di suatu SMA di Jerman bernama Rainer Wenger dipaksa bu kepala sekolah untuk memberikan topik otokrasi sebagai tugas proyek yang harus dijalankan selama 1 minggu untuk kelasnya. For your information lur, otokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan absolut dipegang oleh satu orang atau satu kelompok tanpa batasan hukum atau kontrol dari rakyat. Contohnya adalah sang diktator Kim Jong-un Korea Utara. Akan tetapi Rainer menolak karena dia lebih memahami anarkisme atau ideologi negara yang melawan segala bentuk penindasan dari pemerintah. Namun karena tidak ada guru pengganti, mau nggak mau Rainer harus menerima perintah Bu Kepsek. Selain itu Rainer juga melatih ekskul polo air dan 3 murid diantaranya adalah Marco, juga Sinan dan sohibnya Bomber. Lalu keesokan paginya di hari Senin, Rainer mulai mengajar otokrasi dan beberapa murid di kelasnya. Selain ketiga murid yang tadi, ada Lisa, Mona, Tim yang diam-diam menjadi pengedar narkoba ke teman-teman sekelas. Lalu ada Kevin dan juga Karo, pacar dari Marco yang pikirannya sangat amat kritis lur. Namun kebanyakan anak-anak tidak setuju dengan topik otokrasi karena seperti yang kalian sudah tahu, Nazi adalah masa lalu dari Jerman. Jadi sebagian murid sudah memahami topik itu. Lalu agar tugasnya lebih bersifat praktek, Rainer pun membuat simulasi otokrasi dan Rainer akan berperan sebagai diktatornya. Rainer pun membuat peraturan, dia harus dipanggil Herr Wenger yang berarti Tuan Wenger, dan setiap murid wajib berdiri saat mau berbicara. Akan tetapi Kevin merasa tidak nyaman, dia langsung cabut dari kelas dan mengajak gengnya yaitu Sinan dan Bomber. Namun karena takut tidak naik kelas, mereka berdua pun akhirnya balik lagi ke kelas lur. Autokratie, was ist? Kommt schon, ihr habt euch das... Irgendwas müsst ihr euch doch... Nazi-Deutschland war scheiße. Wir können uns doch nicht dauernd für eine Sache schuldig fühlen. Ist dafür, dass ich während der Projektwoche... Gut. Hi, Rainer! Wenn ich das Wort erteile. Habe ich dir das Wort erteilt? Muss dabei auch noch auf... Kommt, Männer. Ist mir zu crank hier. Kommen Sie nach. Weißt du, was los ist, wenn ich mein Abi nicht... Und bei dir läuft's doch auch nicht gut. Setelah itu Rainer menjelaskan jika dia menyuruh anak-anak berdiri saat bicara bukan tanpa alasan, karena saat berdiri peredaran darah lebih lancar dan dapat meningkatkan konsentrasi. Lalu Rainer melempar pertanyaan tentang otokrasi ke anak-anak seperti kondisi sosial apa yang mendukung kediktatoran, dan jawaban murid-murid pun beragam lur. Seperti Lisa yang mengatakan bahwa tingginya pengangguran dan ketidakadilan sosial dapat mempengaruhi naiknya seorang diktator. Menurut Tim, inflasi tinggi juga bisa memicu otokrasi. Sedangkan bagi Karo yang kritis, kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dapat memunculkan faham otokrasi. Contohnya jika rakyat yang sudah muak, mereka dapat mengagung-agungkan sosok diktator yang berani menumpas kasus-kasus korupsi, meski sosok tersebut juga mungkin menindas rakyat. Namun menurut Mona, rasa cinta tanah air yang berlebihan juga dapat menjadikan suatu negara menjadi otokrasi. Diskusi pun terus berlanjut sampai akhirnya kelas selesai lur. Setiap anak punya pendapat yang berbeda-beda dan sebagian besar murid sangat menyukai pembahasan tersebut, khususnya Tim.
Eine hohe Inflation, Herr Wenger. Politikverdrossen. Sehr gut, Caro. Losigkeit und soziale Ungerechtigkeit. Das Entstehen einer Diktatur. Ich glaube, das, was Mona meint, das ist gut. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen bei der WM, also total widerlich. Oh, das war echt immer heute, danke. Also, das hat mir heute echt Spaß gemacht. Sepulang sekolah, di rumahnya Tim yang begitu antusias dengan kelas Rainer menceritakan pengalaman itu ke kedua ortunya. Namun sayang ayahnya kurang tertarik dengan apa yang dikatakan Tim dan ibunya juga hanya diam saja. Di lain sisi setelah mengetahui tentang kelas Rainer, ibu Caro juga tidak begitu setuju dengan topik otokrasi. Sementara Rainer juga menjelaskan sedikit topik kelasnya ke istrinya yang juga seorang guru di sekolah itu, yaitu Anke. Khususnya tentang Kevin yang keluar dari kelas. Jetzt müssen wir mal aufstehen. Sehr schön. Und warum hätte... Funktioniert nur leider nicht bei jedem. Wie? Kevin zum Beispiel, der muss... Macht durch Disziplin. So haben wir dich nicht erzogen. Besoknya di hari Selasa, sesampainya di kelas, Rainer pun sempat terkejut karena anak-anak masih memanggilnya dengan Tuan Lur. Lalu Rainer pun menyuruh murid-muridnya jalan di tempat dengan menyamakan langkah mereka agar suaranya terdengar lebih keras dan mereka jauh lebih semangat, sekalian untuk mengganggu kelas di bawah mereka, yaitu kelas anarkis yang diajar guru lain dan terlihat lebih membosankan dibanding kelas Rainer, Lur. Das sind jetzt ein paar Lockerungsübungen. Zum Auflockern der Muskeln. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Wie lange müssen wir denn noch? Das sind die wahnsinnig geworden. Sikos von Vila. Niederprasse. Setelah itu Rainer mengatur posisi duduk anak-anak dengan cara memasangkan anak yang pintar dengan yang kurang. Rainer juga memperbolehkan mereka saling mencontek karena dengan cara tersebut nilai rata-rata kelas pasti akan naik dan mengalahkan kelas anarkis. Selain itu kerjasama yang baik juga akan memunculkan persatuan yang sangat kuat. Jelas cara yang diterapkan Rainer sangat tidak biasa, ya kan Lur? Dan Mona tidak setuju karena menurutnya cara Rainer hanya akan mempermalukan para murid. Akan tetapi Rainer punya maksud tersendiri yang menurutku dia benar-benar ingin menerapkan konsep otokrasi di kelasnya, yaitu sekelompok manusia yang dipimpin oleh satu orang tokoh seperti Rainer dengan murid-muridnya. Ich kann nicht glauben, dass wir uns so bloßstellen. Alle schlechten Schüler sitzen jetzt... Deswegen habe ich auch immer einen nebenbei mit einer guten Note. Ich möchte, dass ihr euch helft. Soll das jetzt heißen, wir dürfen alle abschreiben? Wenn das bedeutet, dass ihr am Schluss bei... Ich weiß, das Ganze klingt ein bisschen ungewöhnlich. Aber warum sollen wir nicht mal was Neues ausprobieren? Meski cara mengajarnya agak aneh, namun anak-anak justru tertarik dengan topik yang dibahas Rainer. Bahkan di jam istirahat, beberapa anak dari kelas anarkis memaksa pindah ke kelas Rainer karena jauh lebih menarik. Lalu di jam kedua, Rainer pun bertanya apa saja ciri-ciri persatuan kelompok, dan menurut Lisa adalah pakaian seragam. Karena jika sekelompok orang memakai baju yang sama, maka akan menghilangkan perbedaan sosial dan terlihat setara, Lur. Tapi lagi-lagi Mona sempat tidak setuju karena semua orang akan kelihatan sama dan mereka bisa kehilangan sisi individualitas. Setelah itu Sinan menyarankan mereka untuk memakai baju murah agar semua orang bisa membelinya. Rainer pun setuju dan menyuruh anak-anak memakai seragam kemeja putih serta celana jeans. Mereka juga boleh saling meminjam jika tidak punya kemeja ataupun tidak mau beli, agar tercipta semangat kerja tim yang saling membantu. Semua ini Rainer lakukan agar membuat kelasnya benar-benar memahami tentang otokrasi, Lur. Ja, und zwar wollten wir fragen, ob nicht... Aber möglichst sofort. Klar, aber die müsste billig sein, so, damit die sich jeder leistet. Sie eliminieren ja soziale Unterschiede. Ja, sie eliminieren aber auch jegliche... Was haltet ihr denn davon, wenn wir Jeans, ein weißes Hemd, sowas hat doch jeder. Wir alle stressen uns jeden Morgen damit. Ich habe gehört, in Hamburg wird darüber... Also bitte, ich meine, für sowas gebe ich doch... Also ich habe 2 weiße Hemden. Saking antusiasnya dengan kelas Rainer, Tim sampai membakar baju-baju merek ternama di rumahnya karena menurutnya brand-brand itu tidak berempati pada anak-anak yang ekonominya kurang mampu. Akan tetapi di hari selanjutnya, yaitu Rabu, dari semua anak hanya Caro saja yang tidak memakai seragam karena merasa nggak cocok memakai kemeja putih. Selain itu ada beberapa anak-anak yang baru pindah dari kelas anarkis. Di lain sisi Mona akhirnya pindah kelas karena tidak setuju dengan cara mengajar Rainer. Setelah itu Rainer pun melakukan voting nama apakah yang cocok untuk kelas mereka, dan akhirnya terpilihlah nama Divele atau
The Wave yang artinya sebuah gelombang lur, yaitu nama yang disarankan oleh Marco. Lalu karena melihat coret-coretan grafiti Sinan di bukunya, Rainer pun menyuruhnya untuk membuat logo The Wave. Rainer juga meminta anak-anak melakukan sesuatu agar The Wave lebih eksis, dan murid-murid pun mulai berinisiatif untuk berkontribusi, mulai dari ada yang bikin sosmednya, websitenya, sampai merchandise seperti pin dan stiker. Mereka juga terlihat semakin solid dan setia kawan, seperti Bomber dan Sinan yang berani membela tim ketika dipalak. Terror Squad. Die Welle. Musste ja von dir kommen. Damit steht das Ergebnis fest. Wirklich, das ist gut. Vielleicht solltest du unser... Pass auf, dann bau du doch einfach eine Homepage. Ja, und wenn Sinan uns das Logo macht, dann können Was nützen all die guten Ideen, wenn man... Ich möchte, dass ihr eure ganze Kreativität... Wenn ihr Tim nicht in Ruhe lasst, gibt's Klatsche. Karena berbeda pendapat tentang kelas Rainer, Marco dan Caro pun bertengkar. Bahkan Caro sampai tidak mau datang saat latihan drama kelas, yang akhirnya perannya pun digantikan dengan anak lain. Sementara itu sosmed dan website The Wave sudah rampung, namun tim iseng memasang gambar senjata di logo The Wave. Stiker dan logo The Wave pun mulai tersebar di banyak tempat, dan tak diduga-duga malah menjadi gerakan vandalisme lur. Padahal tadinya hanya tugas proyek sekolahan, tapi anak-anak menanggapinya terlalu serius ya kan, dan hal ini tidak diketahui oleh Rainer. Kevin akhirnya bergabung kembali dengan The Wave, sementara Anke mulai merasa aneh dengan suaminya karena Rainer dan murid-muridnya memakai seragam, sedangkan guru-guru lain juga sudah membicarakan yang enggak-enggak tentang Rainer. Im Kollegium reden sie auch schon über dich. Aber seit wann interessiert dich das? Setelah itu Marco pamit pulang karena Caro menelponnya untuk datang ke rumahnya. Sedangkan tim nekat naik ke gedung yang dibangun untuk menggambar logo The Wave raksasa di sana. Dan Kevin DKK merekam aksinya saat memanjat. Ya namanya masih remaja, masih berapi-api lur, dan pengen The Wave dikenal banyak orang ya kan. Namun tak lama kemudian polisi datang. Mereka berempat pun segera kabur, sedangkan tim yang masuk ke gedung untungnya tidak ketahuan. So ein Psycho. Eine Sauerei ist das. Tugas proyek dari Rainer sudah menginjak hari keempat, yaitu Kamis, dan tersisa 1 hari lagi. Sekarang anak-anak sudah memiliki gestur salam sendiri untuk The Wave yang membentuk gelombang seperti ini lur. Lalu begitu kelas selesai, Caro pun menemui Rainer dan mengatakan jika The Wave sudah benar-benar di luar kendali. Tapi Rainer tidak menggubrisnya dan hanya menyuruh Caro pindah kelas jika tidak menyukainya. Setelah itu kepala sekolah mengatakan jika dia sangat mendukung tugas proyek Rainer karena banyak ortu murid yang mengaku bahwa anak-anaknya sekarang menjadi lebih disiplin. Akan tetapi kepala sekolah tidak bisa bicara di depan umum karena banyak guru yang julid dan tidak setuju dengan cara Rainer mengajar. Mir leid, Rainer, aber ich glaube, du hast die ganze Sache... Dann musst du den Kurs eben wechseln. Ich wollte Ihnen ja auch nur mitteilen, Jens ist wie verwandelt, er redet von... Frau Dr. Kohlage, glauben Sie mir, Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Sore harinya, sepulang sekolah, anak-anak The Wave dilabrak geng anarkis bersama preman-preman yang sebelumnya berani malak tim di sekolah, dan grafiti mereka juga ditimpa oleh The Wave. Tapi tiba-tiba tim mengeluarkan seonggok pistol Walter PP kosong tanpa peluru yang dia beli di internet, dan jelas mereka langsung kabur kocar-kacir karena mengira pistol itu ada pelurunya. Sementara itu Marco berusaha mengajak Caro datang ke pesta anak-anak The Wave di tepi danau, namun Caro menolak karena menurutnya The Wave sudah keterlaluan, mulai dari websitenya yang terdapat gambar pistol serta postingan pesan tanpa nama di website yang mengatakan jika dia dipaksa bergabung ke komunitas orang-orang berkemeja putih alias The Wave. Kommt ihr dazu, unser Zeichen zu versprühen? Was wollt ihr denn, Herr? Schon gut. Feiern heute eine kleine Strandparty. Ohne weißes Hemd bin ich da doch sowieso nicht. Von wegen, wenn ich nicht der Welle, bald würden alle dazugehören. Merkst du nicht, was hier ab... Nein, wie die Seite schon aus? Der schießt gerne mal übers Ziel hinaus. Ich werde doch auch behandelt wie eine Außer... Warum ziehst du es nicht einfach an? Weil ich nicht will.
Sementara itu, karena merasa kedua ortunya tidak perhatian, Tim pun datang ke rumah Rainer dan ingin menjadi bodyguardnya. Untuk menenangkan Tim, Rainer pun mengajaknya masak di dapur sekalian ikut makan malam. Namun setibanya Anke di rumah, dia pun semakin geram dengan suaminya karena menurutnya The Wave sudah terlihat freak sampai muridnya datang-datang ke rumah segala, ya kan? Rainer pun akhirnya meminta Tim pulang setelah makan selesai. Tapi karena dia menolak, Rainer pun terpaksa mengusirnya. Sementara itu anak-anak The Wave pesta sampai malam di pinggir danau dan brengkesnya Marco malah selengki dengan Lisa. Setelah itu Marco mengajak semua anggota The Wave untuk menonton pertandingan polo airnya besok melawan sekolah lain. Semua pendukungnya juga harus memakai kemeja putih agar The Wave semakin terkenal. Di lain sisi, Caro telah mencetak flyer untuk menghentikan The Wave yang menurutnya sudah terlalu kacau. Das war doch nicht meine Idee. Ich habe ihn nicht eingeladen. Wir essen jetzt zusammen, dann schicke ich ihn nach Hause. Anke und ich, wir würden gerne noch ein bisschen alleine. Danke, Tim. Wir sehen uns dann morgen. Marco! Ja, guck mal! Am besten mit weißen Hemd! Jeden! Alle zu spüren bekommen! Di hari Jumat alias hari terakhir tugas proyek The Wave, Rainer pun sangat terkejut melihat berita di koran tentang logo The Wave di gedung yang digambar oleh Tim. Di lain sisi, ternyata semalam Tim tidur di pekarangan rumah Rainer dan ketika sedang mengantarnya pulang, mobil Rainer pun dilempar cat merah oleh anggota geng anarkis yang ingin melawan. Sementara itu di sekolah, anak-anak The Wave sudah mengambil semua flyer yang menentang gerakan mereka dan akan membakarnya. Mereka yakin jika Caro lah yang membuatnya dan Marco akan bicara dengan pacarnya itu setelah pertandingan polo air. Lalu ketika kelas dimulai, Rainer pun marah besar ke para murid dan bertanya siapa yang berani menggambar logo The Wave di gedung tersebut karena sangat amat berbahaya dan sudah kelewatan. Setelah itu karena tugas proyek akan berakhir hari itu, Rainer menyuruh anak-anak menulis esai tentang pengalaman mereka selama belajar otokrasi seminggu ini. Lalu setelah kelas selesai, Tim sempat ingin memberitai siapa pelakunya alias dirinya sendiri, ya kan? Tapi Rainer tidak mau mengetahuinya dan nanti akan melaporkan masalah ini ke kepala sekolah juga ke polisi karena jelas perilaku tersebut adalah aksi vandalisme yang merusak tempat-tempat umum. Selain itu, Rainer mengatakan jika seharusnya anak-anak mempelajari tentang persatuan dari kelas otokrasinya, bukan malah membuat kekacauan. Soll ich die ganze Nacht wegbleiben? Willst du auch, dass es mit der Welle weitergeht, oder? Ja, ich red mit dir. Ich will, dass ihr alle eure Erfahrungen, die ihr mit dem am Ende der Stunde hier auf mein... Ich will auch gar nicht wissen, wie ihr da hochgekommen seid, weil sowas hört der Spaß für mich auf. Für die Woche hat dir gezeigt, dass es besser ist, dass gerade du solltest das berücksichtigen. Ich will überhaupt nicht wissen, wer es war. Wenn ich es wüsste, müsste ich... Das ist nämlich zufälligerweise Sache... Ketika lomba polo air dimulai, bis yang membawa supporter sudah dipilok logo The Wave, sedangkan bomber melarang orang-orang menonton pertandingan di area tempat duduk pendukung tim The Wave jika tidak memakai kemeja putih. Sementara itu, Caro dan Mona masuk dari pintu belakang dan melemparkan flyer perlawanannya langsung ke anggota The Wave dan supporter lainnya. Di lain sisi, Sinan berantem dengan salah satu anggota lawan hingga keduanya hampir tenggelam yang untungnya langsung dipisahkan oleh Rainer. Sedangkan penonton pun rusuh lur karena Kevin nekat menendang seseorang yang menutupi pandangannya dan akhirnya tim Marco pun kalah karena didiskualifikasi. Di rumahnya, Anke menegur Rainer habis-habisan karena tugas proyeknya telah membuat anak-anak menjadi pemberontak dan seakan-akan menuruti semua kata-kata Rainer. Mendengar itu, Rainer pun ikut emosi karena dia juga tidak sadar bisa sampai sejauh ini dan Rainer juga menyinggung istrinya yang rutin minum obat penenang tiap hari Senin sebelum berangkat kerja. Anke yang merasa sakit hati pun pergi meninggalkan rumah dan tidak mempedulikan Rainer yang berusaha meminta maaf. Sementara itu Marco juga bertengkar dengan Caro yang menyebarkan flyer di tengah pertandingan dan itu membuat timnya didiskualifikasi. Cekcok, ditampar sama Marco lur hingga bibir Caro pun berdarah. Wenigstens muss ich nicht jeden Montagmorgen... Ich verschissene Angst vor der Schule! Schmarrspur, Peter. Das ist doch genau das, was ihr von mir denkt. Abi auf dem zweiten Bildungsweg. Ich hab's nicht so gemeint. Doch, nicht bloß in Ruhe. Ey, wir hätten gewonnen, wenn du nicht geärgert, oder?
Was war denn das vorhin? Seid ihr verrückt geworden? Für wen hältst du dich? So bescheuert. Fang nicht an! Caro. Karena merasa kalut, Marco pun pergi menemui Rainer di kediamannya dan menceritakan jika dia baru saja menampar Caro hingga berdarah. Meski masih mencintai Caro, namun Marco merasa aneh karena dia mulai berubah dan mulai berani menyakiti Caro. Lalu Marco pun meminta Rainer segera menghentikan tugas proyek The Wave karena tanpa sadar proyek tersebut membuat murid-murid menjadi egois, temperamen, dan hanya mementingkan kebersamaan antar anggota saja. Rainer yang juga masih gelisah memikirkan hubungannya dengan Anke akhirnya mengusir Marco dan menjelaskan ke Capsec jika dia akan segera mengurus masalah anak-anak The Wave esok hari. Karena setelah insiden di pertandingan tadi, semua guru termasuk Capsec jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan The Wave, mulai dari kelakuan mereka yang seperti geng preman sampai menggambar logo di berbagai tempat termasuk di gedung. Maka dari itu, malam itu juga Rainer meng-SMS semua murid di kelasnya untuk bertemu besok di hari Sabtu, tepatnya jam 12 siang di ruang auditorium. Das ist alles Fascho-Scheiße. Du musst das abbrechen. Diese ganze Scheiße, die hat mich total verändert. Du hast sie trotzdem geschlagen. Ich will auch überhaupt nicht schönreden, was passiert. Nein, ich übernehme die volle Verantwortung. Morgen 12 Uhr Schulaula. Weiter schicken aber nur an Mitglieder. Keesokan harinya di jam 12-an, sudah banyak anak-anak The Wave yang berkumpul dan Rainer menyuruh tim mengunci pintu agar tidak ada gangguan dari luar. Setelah itu Rainer membacakan beberapa esai kelas otokrasi yang intinya anak-anak sekarang merasa lebih nyaman di kelas dan lebih berpikir positif karena Rainer mengajarkan untuk tidak saling membeda-bedakan, semua murid setara tanpa memandang status maupun ras dan agama. Lalu Rainer membakar semangat anak-anak dengan mengatakan jika kondisi negara Jerman sudah semakin memburuk karena arus globalisasi dan pemerintah seakan-akan memaksa rakyatnya bekerja lebih keras untuk menjalani hidup. Rainer juga menjelaskan jika pemerintah sebenarnya hanyalah boneka yang bergerak demi kepentingan bisnis belaka. Maka dari itu The Wave harus menumpas ketidakadilan agar Jerman menjadi negara yang lebih baik. Udah kayak Hitler si Rainer ini ya kan, Lur? Die Armen werden immer ärmer und die einzig große Bedrohung ist der Terror. Die Politik will uns weismachen, aber Politiker sind nur Marionetten, denn gemeinsam können wir alles schaffen. Wir haben hier heute die Möglichkeit. Der will euch alle manipulieren. Du wirst mich nicht daran hindern, dass ich hier die Wahl... Bring mir den Verräter nach vorne! Semua murid pun bersorak-sorai kecuali Marco yang berani melawan karena menganggap Rainer telah memanipulasi pikiran murid-muridnya. Rainer pun akhirnya menyuruh anak-anak menyeret Marco ke atas panggung dan ternyata... Und würdest du ihn auch töten, wenn ich es dir sage? Wir können ihn ja auch erhängen, oder? Alles okay, Marco? Ja, alles klar. Oder vielleicht foltern wir ihn. Sowas macht man nämlich in einer Diktatur. Diktatur bei uns noch möglich ist? Das war genau das. Faschismus. Iya, ternyata Rainer hanya mengetes anak-anak dan ternyata mereka benar-benar mengikuti semua kata-kata Rainer, seolah-olah dia adalah tokoh yang diagung-agungkan sebagai pemimpin diktator seperti halnya Adolf Hitler di masa lalu. Ironisnya di awal kelas otokrasi pada hari Senin, hampir semua anak tidak setuju dengan otokrasi dan tidak percaya jika diktator dapat berjaya lagi di Jerman. Namun apa yang terjadi di kelas Rainer adalah bukti, Lur, jika sekelompok orang akan manggut-manggut aja mengikuti tokoh yang mereka agung-agungkan, tokoh yang sangat karismatik, meski disuruh melakukan hal yang melawan moral sekalipun. Bahkan tanpa disadari mereka sudah menjadi elitis yang merasa paling baik dan hebat sampai berani mengucilkan orang-orang di luar The Wave. Setelah itu Rainer pun meminta maaf karena The Wave harus dibubarkan sebab para murid yang seharusnya hanya belajar tugas proyek tentang otokrasi sudah terlalu jauh hingga menjadi gerakan fasisme yang malah mirip neo-Nazi. Akan tetapi banyak anak-anak yang tidak terima jika The Wave dibubarkan, khususnya tim yang begitu terobsesi. Lalu yang terjadi, Lur? Ich muss mich bei euch entschuldigen. Die Sache ist hier zu Ende. Wir alle haben uns für was Besseres gehalten. Wir haben alle, die nicht unserer Meinung waren. Nein, das ist nicht vorbei. Doch, Tim, es ist vorbei. Und was heißt es jetzt? Für die Welle. Dass es vorbei ist. Einfach so. Halt! Alle bleiben sitzen! Keiner geht nach Hause! Ja? Nimmst du mich ernst? Wah, udah gila sih.
Kali ini pistol Tim berisi peluru dan dia nekat menembak Bomber. Suasana pun berubah mencekam. Semua anak-anak terdiam ketakutan. Setelah itu Tim menodong Rainer dan mengungkapkan kekecewaannya karena The Wave sangat berarti bagi hidupnya. Seperti yang kalian tahu lur, Tim tidak mendapat kebahagiaan di rumah karena ortunya tidak suportif dan tidak perhatian. Namun The Wave merubahnya karena dia merasa lebih dihargai. Mulai dari dipercaya membuat website sampai dibela oleh teman-temannya saat dibully preman. Sungguh scene yang sangat ironis. Dan karena sudah kecewa dengan Rainer, juga mengetahui dirinya pasti akan ditangkap oleh polisi, Tim yang gelap mata pun akhirnya melakukan hal yang sangat mengerikan. Was ist dann, der deine Welle anführen kann? Ist das, was du willst? Die Welle war mein Leben. Leg die Waffe weg. Naasnya Tim yang putus asa memutuskan bundir di depan semua orang. Tak lama kemudian Rainer pun ditangkap polisi karena dianggap menyebarkan ideologi fasisme hingga anak-anak melakukan tindakan vandalisme. Dan Rainer juga harus bertanggung jawab atas Bomber yang terluka parah juga kematian Tim. Dari sini kita bisa menyimpulkan lur bahwa guru bukanlah profesi yang bisa dianggap enteng karena setiap kata-kata yang mereka keluarkan, sikap yang mereka tunjukkan harus benar-benar dipikirkan. Meskipun niat Rainer baik, namun caranya tetap salah karena tanpa sadar dia mengajarkan fasisme secara halus tanpa menunjukkan batas-batas yang jelas kepada murid-muridnya. Sampai-sampai mereka bertindak seenaknya hingga begitu mengagung-agungkan Rainer, ya kan? Dari film ini juga menjadi bukti betapa mudahnya sekelompok orang dimanipulasi untuk melakukan hal yang buruk oleh idolanya, khususnya orang-orang yang memiliki masalah keluarga dan tidak memiliki prinsip hidup. Karena sejatinya keluarga adalah pondasi utama, tempat pertama dan sekolah pertama bagi anak, ya kan lur, untuk membentuk karakter serta nilai-nilai moral yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Buyar, ini film sangat tidak biasa, cakep dan anjir ini bagus banget buat jadi contoh sih lur. Jadi buat kalian yang mungkin tidak mendapat perhatian dari keluarga atau sedang berada di tengah-tengah lingkungan yang toksik, mulai cari teman-teman, komunitas atau siapapun yang positif lur. Jangan sampai terjebak karena dampaknya akan sangat berbahaya. Assalamualaikum.